arona balma nyakuma sego tongara les politologues depuis Nyerka aywa mbalima wu nouvelle dobe bi ne reta don e jamalien don mayin koy malien on a fra on ko français ambassadeur mu gena président Assimi français ambassadeur mu gen a photo flene Joseph Mayor ni ambassadeur jaja ni malien do de kumbe ka complot la ben ou bisika Assimi gen abo fanga la tugamina fanga d'Afrique Assimi dala ja ambassadeur ani malien de do de kumbe nyogonye dugu tla fe balima wu u commencera ka do de mine mogo do mine da mine re ntendu ko lo de awa wuli bena ke mogo chama ko tle fly na de ne re jigila tigera ko wallahi malien jaja ni ne plan kumbu bulu orato umurutilen be u be u fara ɲɔgɔn kan ko fo Choguel ka taga di jaw ka plan ku ye mun ye Choguel gento la u kun be coup d'état de kɛ Assimi na ka ni ambassadeur to ye coup d'état min ye président Assimi gɛn ne tɛ sɔn ka a dɔw fɔ quoi parce que c'est top secret de do coup d'état min ye Assimi jɛ a ka ca ni coup d'état tan ye sɔrɔsi caman be kaso la koyi m'o fɔ a ɲɛna bi dɛ ani mɔgɔ lankolon caman mais petit pion grand pion ba minnu be yen nɔ ne t'a dɔn sɔrɔsiw be k'olu to ye kun kelen na u m'olu yira mɔgɔw la quoi walayi maliyɛnw bilahi a mɔgɔ dɔw be CNT kelen kelen kɔnɔna na olu ni nin bɛ ka ɲɔgɔn ye n'a fɔra aw ɲɛna ka bon hakili ma mɔgɔ be CNT in kɔnɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ be CNT kelen kelen kɔnɔ minnu ni Faransi bɛ baara la ji jukɔrɔ fanga in bɛ se ka tiɲɛ cogoya min na Mali den jugu fɔlɔ fɔlɔ be CNT de kɔrɔ n m'a fɔ n ko CNT mɔgɔ bɛ dɛ ani Mali politicien dɔw ima u y'u kla damanamani de dɔw bɛ bɔ san olu b'a kɛ i n'a fɔ u b'an fɛ dɔw b'i ma bɔ na olu bɛ transition kɛlɛ directement mais dɔw b'a bɔ san nɔ olu b'a kɛ i n'a fɔ non an ka Choguel remplacer n'an ye Choguel remplacer Mali bɛna ja jaw ka plan de b'u bolo ni ambassadeur a ye wari ba de di Mali politicien dɔw ma a ye kuma in lamɛn dɛ ni ambassadeur ye wari ba de di Mali politicien dɔw ma politicien dɔw ani activiste dɔw ani chroniqueur dɔw u ye wari mun sɔrɔ a ka bon hakili ma maliyɛnw wari de dilen b'u ma dogo la u ni Faransi ambassadeur kun bɛ ka plan de tracer plan in de échec ta sisan ambassadeur de gagné sisan bisi kɛra po ye nouvelle filanan fana ye mun ye tuguni balimaw rebelle minnu wulila k'u bɛ anw kɛlɛ rebelle minnu wulila k'u b'an kɛlɛ u yɛrɛ ka mɔgɔw yɛrɛma bɛ ka kisɛ ci ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔw la an y'a mɛn ko rebelle dɔ taara ko n t'a dɔn n b'a ɲɛfɔ cogo min na sisan nɔ compte rendu b'u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ quoi i b'a dɔn ni ye bandi armé ni ye marifa di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu t'u faso fɛ ala bɛ Mali fɛ koyi ni rebelle kelen de marifa ta Mali contre la 2012 la u yɛrɛ ma ye marifa ci ɲɔgɔn na Gawo fo dɔw bolila ka taa Burkina o b'a yira k'a fɔ ko barika de bɛ Mali la walayi mɔgɔ n'i ma fara Mali ko in na n'a ma fɔ i kɔ i ka fuma ko tu ni mɔgɔ min ma fara Mali in na k'i bɛ Mali de dafiri yɛrɛ ka intérêt personnel la n'a ma fɔ i kɔ a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ ala o de kosɔn caman hinɛ bɛ ne la o de kosɔn ne ko Assimi ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka yafa mais tiɲɛna yafa in yɔrɔ ka gɛlɛn an bɛ yɔrɔ min na bi dɛ ne bɔra ko dɔw kalama a dɔrɔlen tɛ bolo n ka tɔgɔ dɔw fɔ quoi cɛ ne jigila tigɛra maliyɛn dɔw la ja dɔw ye sajugu sumalen di ja o ni Faransi ambassadeur de bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ k'u bɛ président Assimi Goïta gɛn ka bɔ yen pour que Assimi ka gɛn sisan u bɛ Choguel mabɔ Assimi la ni Choguel mabɔra sisan nɔ u bɛ sɔrɔ ka Assimi tɔ curun dingɛ kɔnɔ o plan kun bɛ ka labɛn côté fila de la côté dɔn olu bɛ bɔ dɔrɔn non an ma sɔn transition a don ta bɔ tan mɔgɔ dɔw olu b'u yɛrɛ k'i n'a fɔ u bɛ Assimi fɛ olu b'a fɔ non Assimi an b'i fɛ mais an tɛ Choguel de fɛ awa mɔgɔ bɛɛ u bɛɛ bɛ Faransi ka baara de la maliyɛnw ye n tɛgɛ da kisɛ de kan mɔgɔ caman bɛna lebu tile fila na hali a tɛmɛ koyi bilahi ala mɔgɔ caman bɛna lebu tile fila in na a ka bon hakili ma ja u bɛ ni plan de la ja u ni ambassadeur de bɛ ka ɲɔgɔn ye ja wari de dira dɔw ma Faransi ambassadeur bolo so dugu tila fɛ so RT bɔ n'u ni Faransi ambassadeur ma jɛ ka ɲɔgɔn ye ja o plan de kun b'u bolo k'u bɛ président Assimi Goïta ka fanga dafiri et puis encore ce qui est très grave dans cette affaire a y'a remarqué dɔrɔn ni rebelle ye communiqué kɛ Assimi contre la ni rebelle ye communiqué fɛn kɛ Mali contre la ni mɔgɔ ninnu de b'a bila u ka page sanfɛ ninnu ni rebelle ni ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko rebelle minnu y'an ka sɔrɔsiw da k'u kan tigɛ n ko ni mɔgɔ dɔw bɛ baara la ji jukɔrɔ aw bɛ se ka da la maliyɛnw rebelle bɛ slogan kelen mun fɔ nin politicien dɔw m'a fɔ n k'a bɛɛ dɛ nin politicien dɔw ani rebelle u bɛɛ ka slogan ye kelen ye bilahi talahi i m'a ye u bɔra wagati dɔ la n'u ye kuma fɔ rebelle fana bɛ bɔ ka sigi o ɲɔgɔnna si de kan u bɔra transition ko kɛlɛ la rebelle bɔra transition ko kɛlɛ la
rebelle ko kute Choguel fait ni politicien franco ko lute Choguel fait parce que Choguel les rejette ou ya bo Choguel la sa ko Assimi parce que be Assimi de non fait Malien wallahi mbe ka tien de fo onyana ay ni video ni garde de chama mena lebu clef la na koy dudigi chama mena lebu clef la na koy aw bulo farme mo chama na bena teke chama na abena teke mo chama na ka bu aklima jame mali jola ja abe kanga mali ngini ka be mali chide ja abe kanga mali ngini ka chide ja aw ni mali jugu de bolo be nyogom bolo ja abe fe kanga mali d'Afri aw ndaladi mais mali en bonne nouvelle do be sar la karamento no fo quoi mali armée bena kola maga comme nyogom madri ka ket depuis mali sikira mali armée beno ke dans quelques semaines seulement aya aussi ka klito ni vidéo là de dans quelques semaines seulement hein semaine ko de donné ama ala dele alaka anya bara bede bani nokui mali arbe mena kola maga ama sigini komini surprise bade ne be sara la kama mali o mona de mena bo ana hala teme bilahi memu nya fo bela jelingena ni mogo nunu uni erebelu ni mogo munu murutile me nu be transition contre la wallahi ube uni franci ani erebeli kelengele nunu ube bolo be nyogombolo jaja dogola adobe CNT kono CNT kelengele aya remarqué dron ama Sénégal mogo to fana de mogo do be CNT kono be to ka taka kuma TV5 na ube kuma France 24 la ube transition mogo korofo ube kuma accord d'Alger ka ama Sénégal mogo to fana na aya remarqué mogo do be CNT kono kuma be ube taka kuma TV5 ni fauna aya remarqué dron aw mali faka baga chama be CNT kelengele ne kono bilahi talai mali faga baga mali denjugu folo a bebe CNT kelengele ma fongo CNT mo nyoma be CNT ngono de e mo jugu fana be inde kaka mali klaflaye o denjugu chama be o be CNT ngono kaka mali klaflaye koni billahi ne ala na kracha denjugu do be awa bolo dara be kiseka ne na munya fo president Assimi ni jugu je jugu tije ne kante Assimi na tidimi ko blende parce que depuis Assimi a décret signé ko ka France gain ne ka juru Assimi iye juru de donner la wallahi awa yene sane fana yo de fa toujours ni mu ngani mayne bo fo mais il ne kename nyogom bolo de fen bi protéger président Assimi ne se gutu ngara fana be tanto la de ça fo misa wallahi même mu nyefo malien onyena uya français ka coopéra munu bora kunu ima e makoro nya telia ko français coopérant fe be barake anga ambassade la ku beka rentrer ko français coopérant munu konu be barake mali ministère la aw bise ka famia yani président Assimi Goïta kana français ka mali ministre so français ka représentant do kumbe no o kumbe banga ko be kalama président be sigo be ba kalama c'est ça Choguel de ko ay tigere fo Choguel kunde Choguel ko Assimi ngena ko Assimi kanga français ngenga boyande ça dit Choguel bu gêner de ou te sinogo to Choguel ou wuluto Choguel alu be shigo Choguel la awa ou te Choguel fe awa ne Choguel kene dumo atufa kuma bomananga ne fole flengena ou gena de Choguel ne Assimi de jera ka décision ta ani job ani ministre job ani strasin be ko ka nunu ko écarté ou écarté awa oyebe français ka représentant munu be barake ministère la ja olde kumbe ka mali ko be nyangini olde kuye espionne olde kumbe ka ngini chogomina Assimi ka fanga be bin chogomina ja o mo ko bara de kunyoyi président Assimi de fana ko blé ko foite sarawla ko kana sanga ministère la de Assimi débarrasser ka bula mena o mo la ko jugu ka président ko ka taka France mali o kunte ka dowre ke mali kono o kumbe ka anga président Assimi Goïta o bise ka bin chogomi e bise ka jati na chogomina conseil des ministres te kenima français do sigilenyi o de ko e France ka planye o plan kele ube ko de Côte d'Ivoire o plan kele ube ko de Sénégal o da to frafi président FFB no o tse ka foi ke ni France ma ba kalama Assimi Goïta ni Choguel e ma Choguel ko mani France de awa faso denjugu site ke se ka Choguel fe Choguel de ko Assimi kanga nunu genga boyan no parce que ube dona wo la Choguel dona o la Choguel ka kigun fo ka faga mo akila ko Choguel kele ma drome kele dinema ni Choguel kele nga fen dinema ni Choguel kele nga promesse tane ni promesse be ne se gutugara ni Choguel chambe oro na go bi na dile no ma na be na dima fara ni nya mina aka ken satai ne na tate Choguel ka mais bilay ne be sa Choguel no fe abu ou bien be kule oro mi Choguel be yeni oro do ima u claflay
C'est ça, il y a communication la semaine passée là. Parce que l'armée malienne est en train de monter en puissance. Farasi c'est qu'un a sur yoro ye. Shogel ya wobe ira asimila wobe green. Shogel ko asimima, angu ko mogon nge, nous est espion di. Asimi fana a dégagé ka boy. Asimi ni shogel bina fo flanou di. Aw ni alache, aw bi se ka famia. Ni mogo fla kelme ka nyogo famia choko yamina. Politiquement, shogel est numéro 1. Militairement, Asimi est numéro 1. O ma nyom fla kele nga nyon soro. Aw bena o jodi mana kana mogo nyakoro. Farasika Johnny chaman de be no. Uba sengoro de. Ubo reke ina fo mari jolo ye. Mi bila ube farasika barat la. Faso denjugu ka chade, awa faso denjugu be de malotora flendi. Mbalimaw, faso denjugu folo be siente indi kono. Mogo be siente kono, mali klali obara ubore la. Mogo be siente kono, farasika je ubore la. Faso denjugu qualité saba fefebe abebe siente kono. Nta ala foka dugu. Awan kabara dobe ole laga tode, olu be ka farasika je kemba utado. Ni ko biki be shogeli kelebi, ni ko biki be shogeli déstabiliser, oye ibe ka farasika bara de ke indirectement o dugolente mo shila, awane te shogeli ko kelela. Ne taye manikuli. Même ni ali mo do kera zonye kunu, wallahi na kera almami bi, ikanga nyina kunu tako. Iye mo ye, comme 5 karay abe fo de mako mo ni. Une grande personne, mo jumbe ko defotila. Ne mo sigile flengo defo benela. Ne mo sigile flenga ka dossier obe na fora, ibe kasi, mais peut-être ta sonné à ko dabla. Tu as vu? En bête de monsieur ma kondoke ou bien santé melu na nye kodoke. Mais ni mo mi chance la domina angata no dom barayi. Amero mina ko bi. Il so be ka ikrane attaquer bi. Alassane Ouattara bora. Farasi Alassane Ouattara la bo. Kaka fo kabe Amérique fait, kabe Farasi fait. Ou be ka Afrique président be la bo. Asimi makuma. O guerre d'alliance de. Bon ni wati de anga ngere renforcer. Ni wati de malien be kanga franjonka ka Asimi deme, ka Shogali deme, ka be franjonka. Mais mo munu be Farasi ka jela. Olu te ban korofoli la, olu te ban kuma sensena, olu te ban mogo la gushi la, olu te ban kuma chigi chaka chaka la, olu ta ye telefoni chini jahiliyaw di. Malion kuma bamananga ni foli flaw nyana. Farasika opera munu kumanga ministère la, o ke farasika espion di. Olu le kumetera nanga président ye fefeke ou ba nyafo farasingena. Asimi de obe boy, obe boy ko fe. Awa Mali politicien chaman de be munu ni farasik me barra jiji korode. Ani erebelu. Il m'a remarqué, Erebelu pour la semaine passée là, ko job ga kuma chara, ko Shogali ga kuma chara. Shogali ga kuma kachako jugu. Erebelu yo fo, politicien yo fo, chroniqueur do yo fo, ou mo qualité saba awa ou beteke be nyogombulu dugula. Ube yo woloni mundunde, Shogali yo wolo mamuso de dun. Donc, ou ba don politique sur la scène de politique don. Mo mi ka kebun, avec politique don, avec farasi bielu couleur don. Oye Shogali di. Shogali kumakan aye munda farasika, aye farasi lebu, kata nason zirina fo Mali la. Ke yere wolo denye, ke horon denye, ke be Mali fe, ke be fo Mali ka avancer, ke be une transition fe. Eni alache, eni ishiache, e kan yi jobi ki nyi were ke be kuma farali ko kumaka. Shogali a ni de di kaka vie blanc en danger. Ni farasi Shogali soro bi bila abafa. Ni farasi Asimi soro bi bila abafa. Aye de bini jo, ika klapeti kofe, un bon à rien. Tu n'as rien dans les crânes. Wari minela jamala bola wari nyinina ere bini jobi kebe Shogali kala dibila. Adobe ka Shogali kala dibila, adobe ka Shogali kala kerma. Ou kalto de kacha mais abena pay. Abeka kule mo chamana, olu be traiteur de ko. Mais na tanda do kuma na. Ima e tien fola mamandi, ne be kuma ne te yere. Ani kumolo be ala sogo. Ani jebe be ka kule no fe. Ni e galonte lai, ni e nambara toyi, ni e wuya fola, ni segu tungara ba fo. Pion, ali chete ba fanka. Je l'ai fait dans le passé. Ala ya tien be tana dantege. Momu nya fo nyana bi Mali denjugu Mali jugu folo bebe sente kelengele ne konana ka fara politicien ka fara chroniqueur ka fara afen sugo ka afen sugo bebe sente ndi ko anyama bebe sente kelengele ndi kono odoko so Asimi I kolosi hier là Asimi ka barata bulu kany Asimi keleme ka kokura do fin mais j'ai pas le droit de dire mais Mali a na surprise chamanye akabu akilima wala Asimi horom na binte sinone wala Asimi horondi Asimi chifa chamanye na anga équipe Asimi a irale ka équipe mo sigini dadu ni ñoko cebli aya ira bela Asimi na les 5 colonels plus tous les ministres de la transition ou be bolo be ñoko mbolo bi ou be kadibi mais wala ma cité na do on ñoko cebi ama fo premier ministre ama fo président Asimi Goïta ngena aki kolosi malion anga kolosi Alassane Dramane Ouattara bora kalebe sa farasi no fait farasi be ka bebla ka bosi sa farasi be ka guerre d'alliance de créer ça Ukraine problème konnana
pour que ka Mali isolé pour que ka so ka foko ah ko Mali rete ka kuma ko Mali ka position jumɛn anga to anga position de truc konnana Ikran de la ka Mali dɛmɛ ka tɛmɛ Irisu fana Mali dɛmɛ ka tɛmɛ mais jahilu de jamana fila in bila ɲɔgɔn na mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ nin kɛlɛ in kɔ kan Maliens wallahi Mali bɛ ka victoire finale de sɔrɔ Faransi jigi bɛ mɔgɔ ka bɛɛ ma Faransi jigi kun bɛ fɛn kan a bɛɛ a Faransi jigi karila yɔrɔ bɛɛ la Faransi ka sɔrɔsiw bɛ ka Mali bila bi Faransi ka espion n'u ka coopérants minnu kun bɛ baara kɛ an ka ministère la olu fana olu tɔ tora 24 heures pour que ka Mali bila u bɛɛ y'u ka kasaw kuru awa u bɛɛ taatɔla filɛ Faransi n'olu bɔra Faransi sɔrɔsiw ka bɔ Faransi tɛ se ka don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bilen fo n'an yɛrɛ jasira k'an kɛ mɔgɔ lankolon ye sinon nin ye Faransi ko de bannen pewu Faransi ka janfa bɛɛ dara kɛnɛ kan pewu awa Mali y'a ka indépendance sɔrɔ 100%. Cɛ maa si tɛ se ka Mali armée lajɔ bi awa Mali armée bɛna ko la maga tile fila in na komi ɲɔgɔn ma da tariku kɔnɔ mais min dan yɔrɔ la olu ye top secrets ye n tɛna n da don la parce que nisɔndiyalenba de bɛ ka nin kuma in fɔ aw ɲɛna maa si kana to nin moment critique in kɔnɔna na k'i bɛna manamana kuma ta k'i b'o sɔrɔ an senkɔrɔ an tɛ mɔgɔ si ka manamana kan lamɛn n'i bɛ transition fɛ i bɛ kɛ les 5 colonels fɛ i bɛ kɛ transition ministre bɛɛ fɛ mais k'e bɛ transition fɛ i n'a fɔ Abdou Niang na ɲɔgɔnna suw ka nin ɲagami an na non e b'i ka sélection kɛ sélection tɛ kɛ dɛ an bɛ Modibo Kone fɛ an bɛ Maliki Diaw fɛ an bɛ colonel Wage fɛ an bɛ maréchal Assimi Goïta fɛ ayiwa an bɛ colonel général Sado Kamara an bɛ général Sado Kamara an b'ale fana fɛ maa si de tɛ n'i sigi k'e bɛna nafigiya kɛ k'i bɛna fɔ ko nin colonel ka ɲi ou bien nin premier ministre man ɲi u bɛɛ de kelen ye Maliens an ka miseli ta an ka nin transition mɔgɔw kala an mago tɛ gouvernement d'union nationale la an bɛ yɔrɔ min na ko bi tiɲɛ bangera bi mɔgɔ minnu ni Faransi ambassadeur kun bɛ ka taa wariw di ɲɔgɔn ma dogo la a mɔgɔ tilancɛ bɛɛ dɔnna mais an b'a ɲini u fɛ Assimi ka ni Isumaya Zeyina dɛ Assimi ka Zeyina ta kɛ sɔbɛ ye dɛ a kana yɛrɛ ta foyi ta Zeyina ta la n'i jugu jɛ i jugu t'i jɛ siɲɛ dɔ in na dɔw porokotora Assimi ko non ko k'u to ye a bɛ tan mais Zeyina Assimi ne b'i conseiller dɛ minnu ni ambassadeur kun bɛ ka ɲɔgɔn ye fɛrɛ k'u ka ko la dɛ bɛn ka di ne o tiɲɛ mais mɔgɔ min bɛ ka taa fara kɔfɛ jugu ka na i ka jamana déstabiliser hali n'aw m'u don kaso la a y'u minɛ k'u bagabaga siɲɛ kelen n'o kɛra u ta dafa fila la o kɛra ne ka conseil k'o fɔ transition mɔgɔw ɲɛna a ka bolo di ɲɔgɔn ma vive la transition vive le Mali un et indivisible n bɛna fɛn dɔ yira aw la ka bɔ hakili ma dɛ n balimaw a yɛrɛ ka namɛ dɛ a bɛna dɔn k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ dogo la u bɛ kuma caman fɔ diɲɛlatigɛ na tiɲɛ t'a caman na n balimaw mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka mun de kɛra Ukraine n balimaw n bɛna fɛn dɔ yira aw la a ka bɔ hakili ma a ye lajɛ dɛ a ye nin yɔrɔ lajɛ. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine, lui, pourra jouer le jeu à terme en se rapprochant des États-Unis contre la Chine? Pour l'instant, c'est trop tard. Il n'a plus confiance. Vous savez, on a oublié, puisque la presse occidentale passe son temps à faire de Poutine un méchant, on a oublié qu'après les tours jumelles, vous savez, le fameux attentat contre les tours jumelles le 11 septembre 2001, le premier à appeler George Bush fut Poutine. Et c'est Poutine qui lui a donné l'aide des services secrets russes pour retrouver Ben Laden en Afghanistan. Tout le monde a oublié. Poutine avait même l'intention d'adhérer à l'OTAN. Encore une fois, tout le monde a oublié. Et tout le monde fait passer Poutine pour l'agresseur. C'est lui qui a attaqué l'Ukraine, etc. On oublie simplement que le président Bush père avait promis à Gorbatchev de ne pas faire rentrer dans l'OTAN les pays de l'Est et les pays proches de l'URSS de l'époque. Donc si vous voulez, c'est les États-Unis qui ont trahi leur parole. C'est les États-Unis qui mettent des troupes à quelques kilomètres de la Russie. Et c'est les États-Unis qui fomentent les fameuses révolutions de couleur dont tout le monde loue ici, mais qui sont des révolutions contre des pouvoirs élus, même si c'est des pouvoirs pas vraiment respectueux des droits de l'homme, vous voyez. Donc il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé. Alors évidemment, après, il se défend parce que c'est pas Yeltsin, il n'est pas alcoolique, et c'est pas Gorbatchev, il n'est pas faible. Voilà, et c'est un patriote russe raide, je dirais, qui ne recule devant aucun moyen, ça je vous l'accorde, hein, les assassinats, la cyberattaque, c'est un homme d'avant, hein, c'est un homme du 19e siècle. Pour lui, la guerre est l'autre moyen de faire de la politique selon la fameuse formule de Clausewitz. Hein, oui, j'en fais pas un saint. Vladimir Poutine est fanga ta domina. A guerra tuabu la di.
kabe teria kenu yo ya a genga bu kerefe parce que irisu de do ay nu kuma la mede Américain wulle ku be taga Ben Laden no fe mo mu ñu deme ka ye o ye irisu de o bera o make irisu fe ama ko informer ama gerin kun famia o ko de ko fu ka irisu ka ko de bampew tie sur la ka wuli ka taga ni dugu attaquer mambe do de ke ala ka jisuma ka froy mais quoi tien mo mi a fo bi ama bonne dade abora français ka tienda ko Zemmour bora ya befo Alassane Ouattara bora kalebe sa e Franci no fait Alassane Ouattara bora ka Poutine neni Nigeria président o fana bora o ye Poutine neni c'est ça Franci be ka aka sous-préfet munube no ani anglais ka sous-préfet febe Franci be ka yala de Afrique kono ka Afrique président bla o ka Poutine neni mais malien on ngana do jela de ni malien de fefe bora ka Poutine neni asimi amene ka don ka sola wallahi ante irisu ka côté là ante Ukraine ka côté là billahi anta flash ka côté là koy anye malien de ye ambe to position neutre de là un non allié de ante irisu ka côté là ante fa nga côté là anga semo nkola Ukrainien yo mo nyama de aye ni kuma la me le peuple ukrainien est un peuple digne bon fa o nyana bi Ukrainien yo horonde Ukrainien yo yere wolode Ukrainien yo Mali demet dans les passés Ukraine ni irisu be shia klendi ou be ko jamana klendi awa ou be Mali demet kateme awa ou be Mali cadre formé kateme Ukraine klengre moi je soutiens le peuple ukrainien je soutiens le peuple russe ou be Mali demet kateme mbo fo onyana awa ou be shia klendi fanayi mais toi ou bla nyona ambero mina ko bi Ukraine ni irisi c'était le même pays abina fo ça non Ukrainien kan abina fo bamananga ni kasonga kambe chogominde Ukrainien kan ni irisi kabete abe shia kelenge abe somogoma kelenge abe gulokulera kelenge ou be dugu kele mogodi mais toi de irisu ka dugu clac ka morceau ka clac ku suku bla nyona ala me oro mina ko bi e Poutine me ka Ukraine attaquer agla ko jonga surasu be Français ka surasu be Américain ka surasu be o bebe Ukraine goyi ama ko kono famiawo ko kono nga dunde imae Arabie Saoudite onu munu nye Américain ni Français ka allié olu go coup d'attaque la arabu dugu be den grefe arabu dugu munu ko nafiye la France no fe ashimi dado Ukraine problème na e Alassane Ouattara e de be Côte d'Ivoire kebi dado Ukraine problème na ima farafinga problème nye awte commune don ate kele mun don ata kun don Ukrainiens les Ukrainiens c'est de bonnes personnes hein on a besoin de kanda do ala mais présent me Ukraine kuna mo nyana ma de te Ukraine présent de ou ya chou de kabla irisula bilay sur la Ukraine population abina fasa non Ivoirien mais Malien fait mais Alassane Ouattara de te Mali fait sur la Ivoirien erreur problème de Côte d'Ivoire de Mali tché problème de Côte d'Ivoire ça dit agara peuple ni présent confondu quoi présent colon obé mais peuple nyuma bende bon Ukraine ni irisuga problème et Ukrainien n'est terrible moi j'ai des amis qui sont des Ukrainiens Ukrainiens on ka ine mo nyana ma udonde horonde fnado billahi tallahi ala mais présent bokuna towuda ani irisu blanyona on est voilà la vérité on a tourné ta parti priqué parce que ni bonnement flawbe kelela ibe do ala ka ban Ukrainien ni irisu ou be ko jamana kele armée rouge Union soviétique OK Ukraine ni comment on appelle là irisu ani jamana chama quoi ou kuma fole mako Union soviétique mais toi vous be frafra ku banyona katla tugoni katuka marama fenjugu bla Ukraine dugula ko nyeshi irisu ka capitale ma o kele sorla orila kele on nga dungoyi kele on nga dun abina fosa non le peuple français n'est pas contre les Maliens mais c'est la politique française qui est contre le Mali ça dit me fait encore famille les Ukrainiens c'est de bonnes personnes Ukrainiens ont horon de ici au horon et chogomide Ukrainiens fana horon yo chugala ou be shia kelenge ou be koroni ndogode ça dit ni nafiki dona alini ika centri chaiba boka fli duguma voilà un peu l'histoire entre les deux pays ala ga hera ke Mali angana ndando nkola ni tanga problème nye Alassane Ouattara isiendo ala Alassane Ouattara position ta Nigeria fana position ta mais Mali kana bu kono de akambe